pangutana. Asa na yung lugar? Bitos. Sige, na ako'y challenge. Ano? Sa inyong grado? Grade 5. Kamu tanan, grade 5? Dili, grade 6. Grade 6 ka? Ngayon ka mundo ha, grade 5? Sige, na ako'y pangutana. Pag makatubag mo, na ako'y prize. Ansa? 100. Jalo? Oo. Pero asa man mo padulong? Pauli na dyan. Ano hinan mi dito at ano? Tapos mauli na tanak ni pagluping ba si kidnapper mo, Char? Dili. Nganong nagbaktaswan mo? Kaya wala man may kwarta. Ano wala man may kwarta? Wala may hatag dito na sa akin. Isa man nang wala naghatag? Ha? Isa wala naghatag? Among papa. Ako man din mo nag-school? Dito. Sa? Mandakpan naman. Mandakpan. Nagunsa man mo sa Bitos? Ang laag kay niingon man po akong ang amiga na po no namang laag tas wala dahil niya gihatagan og kwarta. Na mao di ay kayo nang laag man mo. Mo na mo taga sige, para na mo'y pamasahe. Kung maka-answer mo ane. So what if kung dili? Sige. 9 times 9. 9 times 9! Sa'yo, Drana! Wala din ko birthday mo. Ay, lahi na lang. Hala ka, dapat memorize na lang ninyo. Kay grade 6, grade 5, memorize na. Sige, 9 times 9 be. Sige, 1 2 dali 3 4 9 times 9. Ang 9 ka 9. Times ba? Times. 9 times 9. Anong sugar, Char? Anong sugar? Sa mga girl? Ha? No, wrong. 22, Char. Kuha na lang. Sige. 9 plus 9. Charo, di ka answer ha? 9 plus 9. Saan naman ay grade 5 and 6? 9 plus 9. Sa'yo nakain na. Plus 9. Oh, 9 plus 9 na ha? 9 plus 9. 8. Ha? 9 plus 9. 9. Ang 9. Yayad na po ni mo ang 9. Ano unsa naman eh? Sige na, top chat. Ha? 9. Dili mo ka to. Alak ka na. Dapat pinyugin lang ko ano. Dapat yun mo mag-study, ana. Multiplication. Ay, sorry. Addition, no. 9 plus 9? Balihat eh. 9 plus 9. So, 9 ang 9. I-add ni mo ang 9. Oh. Aruroy. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. No, wrong. Dili. Ay, asa naman? 9 plus. Ganina, times ang kung ikuan to. So, karon i-plus na ko para sa yun lang yun na. Plus. Girl, ano siya, girl? Oh, for 100 pesos. Dali. Oh. Sige na, 9. Plus 9. Addition naman na. Dali, sa yun lang na kayo. Ha? 9. Ay, basig na patagal ako. Char. 9 plus 9. Ano siya, girl? Ang 9, add di mo sa 9. Halawa mo kabalo, ana. Wala man dyan ni nagtuon. Agoy, di man na. Grade 1 pa man na. Sige, be. 9 plus 9 equals 10. ha? Sige, ano? Kuan na mo tuluan ha. So, 9 daw. 9, ana. 9 man na, no? So, okay. 9, i-add ni mo sa 9 po. So, 9 na daan. So, 9, 10. Sige. Tulo akong kamot. 9, 10, Sige na. 11, 12, 13, 14, 15, 16. 17, 18, 19. Sobrang yapon. Ang 9 daw.
mag-add pa kag 9. So, 9, 10. Sige. Tulo akong kamot. Ito to. 1, No. 9 una. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ay, 15, 16. 17. Taro ka! Girl, tabang! So, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 18. So, 9 plus 9. 18 plus 9. 9 plus 9. 18. 18. Oh, my God. Karon pa jud. Si karon pa jud ni naka ano. Oh, my goodness. Mag-study gid mo, ha? Ang yung vlogger, ang sa yung vlogger. Oh, root Mendoza Kusam. Mag-study mo, ano, ha? Diba, sige, i-post na ni mo. No, makita dyan na sa Papa, ano lang mo, Sige na. Pila to? So, ang 9 times 9, pila man? 18. Times na! 9 times 9. Ala, dapat mahibawan na ninyo, ha? Muna yung assignment. Nana sa'yo assignment. Naglisod na sa kuan. Sige, kini ha, dili na kumutulo ha, sayon ran eh. Sige, sayon ra gyud ni ha. 6 times 6. 6 times 6. Oh, kana sayon ra gyud na. Times? Oh, 6. 6 times 6. 6, 7, 8. Hoy, times na ha, 6 times 6. Asan yung 6 times 6? Eh, pa ako. 1. Wala, mag-study gyud mo. 6. Memorize na yun ang multiplication. 6 na pugod. 6 gani na bulok. 6. Ilan na na? 6. 6. Ay, 7, 8, 9, 10, 11. Ha? 11. 6 times 6? Ang jud na sa jud. Times man na. I-multiply ni mo ba? Multiply. 6 times 6. Dungagan na na. Multiply. Ang imo, ang 6. I-multiply ni mo sa 6. Dili ko ito. Oh, sige. Plus na lang. 6 plus 6. Sige. Nago, wag goy. Wag muray sa tanan ninyo dapat. Agoy, my goodness. Agoy, my goodness. 6 plus 6. Ay, Diyos ko, Lord. Kasi 6 naman eh. O, sa ita mo. Duha naman ta 6. 6 plus 6. Oh, sige na. 16. Agoy, my goodness. Mali. 1, 6, 6, 7, 8, 9, 10. Ay, ako din. 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16. 6 plus 6. Oo, patudlo na lang mo ni Kuya, o. Yeah. Ayun na, patabo ka. Sige na. 17. Ha? 17. No, wrong. Uy, 6 plus 6, mo kabalo. Okay, take that. Ayun na, dali na. Dali para plain ha. Sige na, 6 plus 6, tudloan niya, punta ka. So, unahon na, 6 plus 6. 6 gali. Sige, count. 6. 1, 2, 6, 7, 8, 9, 10. Tarong ka, gihap. Tarong nga. 6, sige. 7, tarong nga lagi. 6, 7, 8, 9, 10, 11. Mali, gihap. Sige, 4. 6. No, 6. 6, 7. No, 6 una. 6. Dapat 7. 7, 8, 9, 10. Uy, ako big. 7, 8, 9, 10, 11, 12. Oh, 6 plus 6. Oh, 12. Ay, sa dili mo na ang 6. Ay, bulit. Wala, naunsa naman ni. Uy, palak ka. Naku.
Sige ha. Ako may naka-answer ato. Sige, another. Katong 9 times 9, pila man to? 18. Plus man to. Sige, istoryahan ta mo ha. 9 times 9, balihang 18. Balihan ang 18, 17, 19, Baliha ang 18. 18, balihan ang 18. 19. Hindi naman. Ang 18, balihon. Oh, ana. 18 o ang 8 ba? Ibalik mo ba ang 8? 81? Oh, 81. Perfect! Praise the Lord. Sige, kini sayo no yun ni ha. Wa pa man mo naka-answer. Ako may naka-answer. Wa pa man mo naka-answer ka na, maka-answer na mo. Oh, sige. Rich ba ninyo ti Oh, sige. Basta TV chart. Sige na lang, 5 times 5. Oh, kana sayo na ha. 5 times 5. Dili lagi 1, 2, 3. 7 gapon ang 6. Ang 5, i-times nimo sa 5. 5. 6 taon na. 6, 7, 8, 9, 10. 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, Putla dong 14, nga. 15. Una pod. Putla sa iyo na pod. Ha? 1 plus 1. Ano na lang, sige. Sige na lang, 5 plus 5 na lang. 5 plus 5. 10. Oh, 10. Perfect, girl. Kalo, oy. Sige na, kay hapon na. Oh. Thank you, madam. Rich gift talaga si madam. Char? Pero mag-study mo ha. Yes, madam. Ang pangalan ni mo? Ramiros. Quadra? Ikaw? Gansan. Gansan? Charles Kinagrano Gansan. Gansan? Apelyido? Gansan. Gansan. Pangalan? Pangalan? Kinkin. Ikaw? Kim Cyril Quadra. Iksoon mo? Abantog ra. Oh, sige. Nasa mo padulong? Lyson. Oh, sige, sakay. Sakay na mo, ihatod ta mo. Nawag Oh daddy. my God, ang rich kid niyo talaga, girl. Sige, swag. Na, ihatod ta mo sa highway. Uy, ang lechon manok. Oh my God. Thank you. Kana kay- Hold on, apa mo yung wifi? Oh my God. Shit. Oh my God. Dahil nakupong akong ano. Dahil ka rich ba nila? Karon kay nakasakay man mo, yung 100 niya, bawion na mo na ha. Joke lang. Magsigig lag-lag ha, kay yung gilikanan. Wala to kahibalo. Ay, oh my God. Ka-rich ba ninyo, oy? Char. Study. Study good, study. Study. Okay, amping mo ha. Oh, amping ha, mag-study ha. Study. Study good, study. Study. Oh, sina, bye-bye. Bye-bye. Ang sa inyong Facebook. Ruth Mendoza kusap lagi. Mendoza puso. Grabe malimtan gihapon. Ruth Mendoza kusap. Bye. Oh, sige na.